Kita liputan dinas dan kegiatan dinas kita hari ini ambil dari border ya. From Border to Pride bersama dengan PLBN di Badan Perbatasan Luar Negeri di SCO. Selamat siang buat seluruh pemirsa terhormat yang ada di channel YouTube Abner Wiono Kerantau. Hari ini saya mengambil liputan dinas dan kegiatan dinas secara eksklusif dan liputan khusus untuk kegiatan pemerintah Provinsi Papua bersama dengan pemerintah Papua Nugini. Ada acara pameran kerjasama ya luar negeri di SCO, Border Indonesia and Papua Nugini. Oke. Kegiatan hari ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Asisten 1, Bapak Yohanes Walilo, didampingi juga Bapak Staf Ahli Gubernur Papua Pengembangan Masyarakat dan Budaya, Bapak Matias Benoni Mano, Espar, MKP. Tepatnya di perbatasan luar negeri Indonesia dan Papua Nugini, di kantor perbatasan luar negeri. Kita nanti akan melihat-lihat situasi persiapan acara ya. Nah, ini posisi saya ambil gambar secara visual. Kita akan langsung masuk ke dalam tempat acara. Jadi tepat di depannya saya ini sudah ada bordernya ya, sudah ada perbatasan. Kita masih tunggu persiapan acara dulu. Sekarang posisi kita ambil di menuju ke tempat acara ya. Border post. Oke, kita sudah sampai di perbatasan ya. Netral, tempat netral antara Indonesia dan Papua Nugini. Jadi rencana hari pameran kerjasama luar negeri antara Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua dan Papua Nugini. Fire RI Indonesia PNJ 2025. Kita mesti tahan acara. Jadi ada stand pameran kerjasama antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua dan juga Kementerian Perbatasan Kerjasama Luar Negeri di perbatasan RI BNG. Ini ada dari tim pertanian. Oke. 132 12123. Oke. Apa izin dengan kegiatan hari ini, kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa? Untuk kegiatan hari ini tuh bagaimana manfaatnya untuk masyarakat dan juga untuk nanti tindak lanjutnya untuk ke dinas-dinas nanti yang mengikuti kegiatan pada hari ini, Bapak? Iya, kami sampaikan kami dari unit pelaksana teknis dinas, yang mana kami adalah salah satu PTD teknis yang tugas pokoknya kami adalah untuk melakukan pendampingan masyarakat sebenarnya. Tetapi ada beberapa produk olahan kami yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pestisida organik cair. Itu yang kami sementara kami akan publikasikan ke masyarakat. Semoga ke depan nanti produk-produk yang kami ciptakan ini itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebenarnya. Jadi memang kedepannya jika ada event-event
yang dilaksanakan oleh pemerintah, mungkin kami bisa ikut untuk expose ya sekiranya apa yang nanti kami buat itu bisa nanti kami distribusikan dan kami akan jual sesuai dengan amanat pemerintah Provinsi Papua, seperti demikian. Intinya bahwa ajang ini adalah ajang yang mana sangat penting dan perlu dilakukan secara terus-menerus ya. Kami sebagai salah satu unit pelaksana tenis dinas ya tetap akan serta terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak. 12121212. Oke, terima kasih. Ini pupuk organik cair. Oh, pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair. Ya. Jadi untuk nggak ada kimianya sama sekali. Oh ya, ini sangat bermanfaat. Ini organik Pak ya? Iya. Ya, organik. Tidak ada unsur kimia. Kimianya alami. Jadi sangat berguna untuk para petani yang ada di Kota Jayapura. Iya, baik nanti. Jadi untuk para petani yang saat ini sedang membutuhkan pupuk-pupuk organik, silakan datang ke UPT Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua ya. Ya, datang saja, nanti kelanjutannya tinggal berkoordinasi dengan tim di sana. Nanti saya expose ini harganya ya. Iya. Ada harganya ini. Masuk. Oke. Terima kasih buat tim dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua. Tim dari Dinas Tanaman Pangan juga sudah terbaik. Ada tadi bisa promosikan pupuk-pupuk organik untuk baik petani yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Papua Nugini, bisa bermanfaat untuk mereka. Oke, kita masuk tadi sudah ambil di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini dari, nah kalau yang mau berkunjung ke sini bisa beli aksesoris Papua ya, original ini. Sambil di sini nanti. Pak Asisten bersama dengan tim dari kementerian juga hadir. Ini dengan Bapak staf ahli sampai ke tempat acara. Ayo. Kayak Elsa kayak. Penarinya mana benar? Kalau ada kita aja. Masih ada tiap kali. Polisi PA 13 kendaraan dengan nomor polisi Kita sudah masuk di persiapan acara. Asisten 1 Bapak Yohanes Walido 1998 RE. Acara. Kendaraan berikut dengan si PA 1632 Termasuk GB. di prosesi acara. Kendaraan berikut dengan nomor polisi 1684 RI. Kendaraan berikut dengan nomor polisi B1173 AOV. Kendaraan berikut dengan nomor polisi 1644 GL. Kendaraan berikut dengan nomor polisi PA 1973 RB. Dan terakhir kendaraan berikut dengan nomor polisi DP 1176 DI. Mohon agar untuk memindahkan kendaraan-kendaraan Anda karena zona parkir akan dipakai oleh panitia. Terima kasih. Saudara kita yang ada di SCO.
Ladies and gentlemen, please give a round of applause for the welcoming traditional dance begins who already arrived in our venue. Hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan dalam acara penyambutan di siang hari ini. Tarian asli dari Papua Nugini. Tarian penyakit tetangga. Ladies and gentlemen, please one more time give a round of applause for the traditional dance to welcoming all the VIP guests from Indonesia and also from Papua New Guinea. The traditional dances from the two countries. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita beri aplaus karena kita sudah disambut oleh tarian tradisional dari dua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Hadirin disilakan. Hadirin sekalian, kita akan pisah untuk kita. The left side. Jadi di depannya saya ini tim dari Indonesia. Hadir dari Provinsi Papua, asisten 1 Bapak Walilo dan Bapak Staf Ahli Gubernur Papua. Ini special dancing dari saudara kita Papua Nugini ya. Pada pihak YouTube bisa memasukkan back sound ini dalam bentuk copyright ya, karena sound ini memang disiapkan oleh negara acara. Special dancing.
Hadirin sekalian, mari kita beri aplaus untuk anak-anak yang cantik dan ganteng-ganteng. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di acara Pameran Perdagangan Perbatasan 2025. Good afternoon, ladies and gentlemen, and we welcome you to the Border Trade Fair 2025. Hadirin yang kami hormati, perdagangan lintas batas bukan hanya soal angka dan transaksi, tetapi tentang kepercayaan, kolaborasi, dan komitmen bersama kita terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, cross-border trade is not merely about numbers and transactions. It's about trust, collaboration, and our shared to sustainable growth and development. Acara ini juga tidak hanya mempertemukan pembeli dan penjual, masyarakat dan pemerintah, tetapi juga memperkuat hubungan dan kerjasama bilateral antara dua negara, Indonesia dan Papua Nugini. Ladies and gentlemen, this event is not only brings together buyers, sellers, community. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Salomina Gobai, dan rekan saya Peter Tenuni sini dan memandu acara pembukaan di hari ini. It is a great honor for us, me, Peter Ginuni, and my partner Salomina Gobai, to be here to be the MC for our opening ceremony event today. Kami ingin menyapa Bapak Ibu undangan yang sudah hadir. Yang terhormat Gubernur Papua, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Papua, Bapak Yohanes. Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Salomon, Yang Mulia Bapak Andriana Supandi. Ladies and gentlemen, let us acknowledge the presence of our VIP guests today, the acting of Governor Papua, that today representing by the assistants to Regional Secretary Administration of Papua Province, Mr. Yohanes Walilo. Also, please now we welcome His Excellency Mr. Adriana Supandi, the Ambassador of the Republic of Indonesia to Papua New Guinea and Solomon Island. Wakil Asisten Bidang Potensi dari Papua New Guinea, Sister Jacob Wilayah Perbatasan Darat, mewakili Sekretaris BNPB, Brigadir Jenderal Topri. We also acknowledge the presence of Provincial Administrator Mr. Jacob Areman. We also honor to welcome the Assistant Deputy for Land Border, Brigadier General TNI Topri Daeng Balau SIP. Yang kami hormati para pimpinan Forkopimda, delegasi dari negara tetangga. Acknowledge the presence of the leader of the Regional Leadership Coordination Forum of Papua Province, delegates from our neighbor country, from Papua New Guinea, the business representative and entrepreneurs, and also all distinguished participants and attendants present today. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Before I begin my remarks, I have the pleasure to acknowledge the presence of my brother from Papua New Guinea, Provincial Administrator Mr. Jacob Areman, Consul General of PNG in Jayapura, Colonel Wiri, and also the delegates, Papa, Mama, Pikinini, how are you today? Yang kami hormati Bapak Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pertahanan Provinsi, Bapak Yohanes Walilo,
wakili Bapak Gubernur. Selamat, kemarin Pak Gubernur sudah dilantik bareng dengan 10 duta besar di Istana Negara. Tepuk tangan buat Pak Gubernur. Yang terhormat Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan, selamat datang Bapak. Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Budaya, Bapak Matius Mano. Wakil Wali Kota Jayapura, Bapak Insinyur Haji Rustam Saru, atau yang mewakili Bapak dan Ibu yang mewakili Forkominda Provinsi Papua, Ibu Kepala PLB Ensko, Bapak dan Ibu pimpinan Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Bapak dan Ibu pimpinan dari TNI Polri yang kami hormati dan banggakan, dan juga Bapak Ibu dari yang mewakili Bank Indonesia, BUMN, BUMD, ya, yang berkesempatan hadir. Mohon izin Bapak dan Ibu, kami kemarin tiba, kemudian meninjau ke Perum Damri, kemudian ke Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura, ya, tentunya selain menghadiri Border Trade 2025 ini juga dalam rangka persiapan kunjungan kenegaraan Bapak Presiden, ya, yang diharapkan oleh Perdana Menteri James Marape pada bulan November atau Desember 2025, sekiranya jadwal kedua pemimpin ini memungkinkan. Kami kemarin di Perum Damri dengan atas pertahanan Kolonel Suyanto sudah menyoba Damri 19 penumpang yang akan melayani rute rencananya dari Jayapura ke Vanimo, berangkat jam 8 pagi sampai di Vanimo jam 11 waktu Vanimo, jam 10 waktu sini, kembali di jam 1, ya. Dan juga melihat persiapan peresmian rumah sakit internasional di Jayapura yang akan dipimpin oleh Bapak Presiden, dan saya akan mengundang Perdana Menteri James Marape dari PNG. Tentunya selaku duta besar, kami dengan bangga melihat persiapan dan juga pelaksanaan Border Trade 2025 ini. Ya, ini adalah yang ketiga kalinya kalau tidak salah, dan baru pertama kali kami hadir, ya. Jadi ini juga salah satu komitmen dari Bapak Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri James Marape yang dilanjutkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berada di perbatasan, ya, yang telah begitu dengan semangat melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan hubungan antara kedua negara di bidang politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, ya. Kemudian antar masyarakat, antar dunia usaha, antar pendidikan, ya, yang sangat membanggakan. Tentunya kami dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, penghargaan yang tinggi-tingginya atas upaya ekstra yang Bapak dan Ibu berikan dalam rangka meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Tanggal 15-16 yang lalu September, Bapak Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Port Moresby dalam rangka peringatan 50 tahun kemerdekaan PNG dan 50 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan PNG. Tentunya ini hal yang sangat membanggakan, di mana Bapak Presiden memberikan perhatian yang besar, ya, dalam rangka peringatan ulang tahun kemerdekaan negara sahabat kita terdekat, dan juga 50 tahun hubungan Indonesia dengan Papua New Guinea. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya, ya, atas upaya dan kami akan kerjasama, ya. Selain itu juga, ya, ada pemberian visa on arrival bagi warga negara Indonesia yang datang ke Papua New Guinea. Sekarang sudah berlaku di Jackson International Airport, ya, di Port Moresby. Yang berikutnya akan berlaku juga di berbagai PLBN, mau seaport maupun airport, ya, sedang dalam perundingan, mudah-mudahan segera bisa kita lakukan. Demikian pada Bapak Ibu yang kami hormati, cintai dan membanggakan, beberapa informasi yang disampaikan. Selanjutnya kami mohon izin untuk menyampaikan sambutan dalam bahasa Inggris
untuk menyapa kawan-kawan kami dari Papua New Guinea. Pak Konsul, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas ekstra. Beliau ini luar biasa ya. Kemarin juga dalam rangka persiapan dulu mendampingi saya di Port Moresby, sekarang di sini beliau ya ekstra yang kerja keras dalam rangka kerjasama ini luar biasa. Pak Konsul, terima kasih secara khusus sampaikan buat Pak Konsul. My dear brother and sister from Papua New Guinea, it is my great honor to be here today in the Soweto International Border Post. I am honored by the invitation extended to me to participate in the 2025 Border Trade Fair. This event is timely as only weeks ago, Papua New Guinea celebrated her Golden Jubilee, and I sincerely offer my warmest congratulations. Let us celebrate our history and inspire our future. As the ambassador of the Republic of Indonesia to Papua New Guinea and Solomon Islands, please allow me to inform you that during my 7 years of service in Port Moresby, I am happy to report that bilateral relations between Indonesia and Papua New Guinea have grown from strength to strength. The leaders of Indonesia and Papua New Guinea have done a lot to improve and increase the excellent bilateral relations between our two countries. This relationship did not happen suddenly. It has been there since the start of Papua New Guinea's independence. Indonesia was one of the first countries that recognized Papua New Guinea's independence on the 16th of September 1975. Thank you, and happy that Indonesia stands closer and closer, stands shoulder to shoulder with her brothers and sisters in Papua New Guinea. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, the excellent bilateral relations between Indonesia and Papua New Guinea is evidenced at the leaders level by visit to Indonesia by Honorable Prime Minister James Marape in 2022 and 2024, and talks with President Joko Widodo, as well as the state visit of Indonesian President to Port Moresby in 2023. During the Golden Jubilee, the Vice President of Indonesia, His Excellency Mr. Gibran Rakabuming Raka, was in attendance and continued the bilateral discussions with Prime Minister Honorable James Marape to continue the excellent relations we have built together. Indonesia's commitment to Papua New Guinea is deeper than bordering neighbors. It stretches further to address issues that the common man, women, and child face. As proof of this, Indonesia continues to provide development assistance in such fields as health, education, sanitation, public services, and disaster relief. This includes support in renovating and modernizing the intensive care unit, as well as the mortuary facility at the Port Moresby General Hospital that was launched by the Honorable Prime Minister on the 28th of April 2025. Also, we have provided assistance to the Wutung Elementary School, the sanitation facility and fire station in Vanimo, as well as other projects underway. Indonesia's commitment to provide scholarship to obtain a bachelor, master, or doctorate degree in Indonesia continues working with the PNG Department of Higher Education, Research, Science and Technology, and the Department of Foreign Affairs. Most recently, the government of PNG has endorsed forming the PNG Indonesia Business Council to further grow business and investment. Distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, Indonesia believes that the prosperity and fortunes of Papua New Guinea is entwined with Indonesia's, as we share 821-kilometer land border. The potential to assist each other in mutually beneficial manner can and should be realized. Examples include in the field of electricity supply,
from the capacity possessed in Indonesia to Papua New Guinea, where negotiations are still ongoing to start supply electricity from Jayapura to West Sepik Province, to Vanimo, even extended to Sepik Province, in Wewak, for the benefits of the people of Papua New Guinea. Another is the plans to develop Vanimo Free Trade Zone will always be supported by Indonesia in order to increase bilateral trade, which has reached great levels in the past years, with both nations having room for improvements and opportunities. Both governments have also worked hard to develop cross-border transportation to enable passengers riding in buses and coaches to travel from Vanimo to Jayapura through the Skowutung International Border Post. It is my hope that this effort will be realized very soon, so that I can increase people-to-people contact and prosperity for the people of both nations. It is my earnest belief that the Border Trade Fair is also a worthy initiative that needs to be consistently done every year or even twice a year to bring participation of all provinces of Indonesia and Papua New Guinea in the future. I congratulate the province of Papua and the province of West Sepik and all the event staff for the hard work and planning so that the Border Trade Fair can be a success for the future and beyond. Rest assured, as Ambassador of the Republic of Indonesia to Papua New Guinea and the Solomon Islands, I shall diligently continue the mandate entrusted to me by the President of the Republic of Indonesia to optimize the bilateral relations during my tenure in Port Moresby to the mutual benefit of both countries for the foreseeable future and beyond. God bless us all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi sambutan dari Kedutaan Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Andriani Supandi. Say thank you for His Excellency Mr. Andriana Supandi for the remarks. Dari Sekretaris BNPB yang akan disampaikan oleh Wakil Asisten Bidang Potensi Wilayah Perbatasan Daerah kepada Bapak Brigadir Jenderal Topri Daeng Balau SI. Kita akan tahan Papua Nugini yang akan disampaikan oleh Bapak Jacob. Sambutan dari Asisten 1 Mr. Jacob Richmond dari Papua Nugini. Thank you very much. Good day to us all. Ambassador Pak Adriana Supandi, Consul Pak Alexander Tangkuman, Yohanes Walio, Deputy PA Administration, and Deputy Assistant of the National Quota Agency, Brigadier General Topri Daeng Isalam, Rasan Saru, Deputy Mayor of Jayapura, and CIQ's officers, ladies and gentlemen, Your Excellencies, distinguished guests from our neighboring countries, esteemed exhibitors, local business leaders, ladies and gentlemen, it is a profound honor to stand here before you today to deliver
this message on this Pota Trade Fair. Our team Trade Unites, unlocking the potential of our said Pota. It is not just a slogan, it is a clear vision and powerful declaration of intent. It speaks to the fundamental truth that our Pota is not a line that divides us, but is a seam that joined us as economic hatchery, waiting to pump prosperity into both our communities. For generations, the people of both sides of this boundary have set traditions, exchanged goods, and built personal bonds. This trade fair formalizes the relationship. It transforms the formal, often challenging cross-border commerce into the legitimate, organized, and high potential engine for growth. We are here to do more than just showcase products. We are here to forge concrete partnership, explore new markets, and find sustainable ways to improve the livelihoods of our citizens, especially our small and medium-sized enterprises, SMEs, and our local producers on the both sides. Unlocking this potential requires us to focus on three key areas. First, facilitating business-to-business connections. This fair, I believe, is a vital networking platform where it brings buyers and sellers, investors and entrepreneurs face to face. A land or handshake here today can lead to a supply chain that spans our Pota tomorrow. We must use this opportunity to establish trust, which is the bedrock of the successful international commerce. Secondly, embracing regulatory cooperation. You know, whenever we do business, regulatory cooperations, rules that are bound must be established and must be regulated and followed. Trade, by its nature, is complex. Of course, we all know that. The legal and the custom landscape can sometimes feel like a barrier itself. By creating this forum, we can commit to dialogue between our respective customs, immigrations, and trade bodies. Our goal is simple: to make a legal movement of goods and the people as practical and efficient as possible. That promoting local products and innovation. This is a movement of our local talents to shine, urge our exhibitors to proudly display the unique quality of our province goods, our agricultural produce, our handicrafts, our manufactured items. The world's next great import may be sitting right here in one of these booths. We must support our local innovators in reaching the wider international market. And to conclude, let us not allow energy of these few days to dissipate when the fair closes. Let us live here with signed agreements, new contracts, and a renewed commitment. Cooperation and administration is committed. My administration is committed to support a prosperous and secure Pota. The success of this trade fair is a direct measure of our mutual determination to achieve that goal. So I invite you all, engage actively, network purposefully, negotiate fairly. Let us work together to make this year's Pota Trade Fair the most successful one yet. Let the goods and the ideas
flow freely. Let the spirit of collaboration flourish. Because of this, the trade unites together and unlock potential of our said quota. Thank you very much. Demikian sambutan dari Asisten 1 Papua Nugini. Thank you for the representative of Papua New Guinea from Provincial Administration. Dari pemerintahan Papua Nugini atas sambutan.